In our last presentation, V našej poslednej prezentácii we were looking at verse 41, sme pozerali comparing and contrasting these two groups. na 41. verš a porovnávali sme a dávali do protikladu tieto dve skupiny. But I'd also mentioned Ale tiež som spomenul, that verse 40 and 41 can be compared, že 40 a 41 sa tiež môže porovnávať, and even though we didn't do it, aj keď sme to neurobili. verse 41 and verse 42 could also be compared and contrasted. 41 a 42 tiež sa môže porovnať a dať do protikladu. I'll show it here. Ukážem to tu. When we compare 40 to 41, Keď porovnávame 40 a 41, we're doing this through juxtapositioning. robíme to cez túto Now, I know we're not all juxtaposition. familiar with how this methodology works, Neviem, či všetci to rozumiete, ak toto funguje. so I gave you a clue. Dal som vám taký kľúč. And what was the clue that I gave you? Aký bol to kľúč, čo som vám dal? The word also. To slovíčko taktiež. I'm saying you can do it without the word also. Môžete to spraviť aj bez toho slovíčka taktiež. Alebo tiež. Aj. But it serves as a nice introduction to show that this is what's happening. Ale je to taký dobrý úvod do toho, aby sme videli, čo sa deje. Also, Aj. not just sequence, Nie len poradie, but also the same action. ale aj rovnaký dej. Sweep the floor, also mop the floor. Pozametaj dlažku a tiež ju poumývaj. Sequence. Poradie. Sweep this room and sweep the next room. Pozametaj túto izbu a aj tú druhú. Sequence Poradie and same activity. a rovnaká aktivita. Then I said we can do a compare and contrast Potom with som 41 povedal, and 42. že môžeme porovnávať a kontrastovať 41 a 42. And we can have a soft introduction to that, A máme k tomu taký ľahký úvod, or a crutch, a helper. alebo pomoc. And what was that? A čo to bolo tá pomoc? Who can remember what that was? Pamätáte si? Someone said? Niekto povedal? Wasn't then. To nebolo Over here. vtedy. Toto. The chief, remember? Pamätáte si? Ten hlavný, alebo ten Chief doesn't mean the royal family. ako z kráľovskej rodiny. My to máme It ako can mean prvotinu. that. Môže to znamenať aj ten hlavný, This is najdôležitejší. the reason why we need to be careful how we use the Hebrew language to come to the right answer. Preto musíme byť opatrní, ako používame hebrejský jazyk na to, aby sme došli k správnej odpovedi. I'm saying Ja hovorím, it means first fruit. že to znamená prvotina. And if this is the first fruit, Ak toto je prvotina, what must happen here? čo sa musí stať tu? The last fruit. Ten posledný zber. Posledná úroda. So these are the two crutches that we've used to show that these are compare and contrast verses. Toto sú dve barličky, ktoré sme použili na to, aby sme mohli povedať, že sú to verše, ktoré porovnávame a dávame do If you can protikladu. compare and contrast these two, and then can compare and contrast these two, Keď môžete porovnať a dať do protikladu tieto dve a tieto dve, you know what I'm going to ask? viete, čo sa spýtam? Can you do what? Môžeme čo? Compare and contrast 40 Môžeme to urobiť aj so and 40. 42? a 42. And the answer is A odpoveď je? yes. Áno.
So if you can do this one and this one, Ak môžeme then spraviť you can tieto do dve, this one. môžeme spraviť tieto dve. Die beiden miteinander vergleichen können, dann können wir auch die beiden miteinander vergleichen. And then we noticed A potom sme si všimli, here tuto, we've created a chiasm. že sme vytvorili chiastickú štruktúru. Spiegelung Chiasm hergestellt haben. Chiastická is a fancy štruktúra word for mirror. je také pekné slovo pre zrkadlo. Chiasmus ist quasi der technische Ausdruck für einen Spiegel. So you can see the mirroring in the words of the verses. Wir sehen Vidíme, ako sa to zrkadlí v tých veršoch. auch der jeweiligen Wörter. I stripped out all the extra words and just kept the key words. Ich habe alle anderen Wörter ausgeblendet. Všetky tie navyše slova som nechal bokom, a len tie kľúčové som sem napísal. I said 40, but of course this is just 40 part B, Toto je 40b, Beziehe mich genauer hier auf 40 Teil B. because you can get verse 40 and put it into two separate parts. Denn wir können ja 40. verš môžeme rozdeliť na dve It says časti. the south countries, Egypt. Juh krajiny, krajiny Egypt. Länder Ägypten. And we all know that the south country is Egypt, so this is Egypt and Egypt. Und wir wissen alle, My vieme, že tá južná krajina je vlastne Egypt, takže to je So- akoby Egypt. Some people have wondered Niektorí sa čudovali, haben sich nun gefragt, why the verse says south and then uses Egypt when in reality they're the same geographical location. prečo ten verš hovorí najprv juh a potom Egypt, keď vlastne geograficky je toto isté. geografische Region darstellt. So hopefully you can see why it was done that way, Dúfam, že to vidíte, prečo je to tak urobené. Auf diese Art und Weise getan wurde. to create a structure to teach us something, Aby sme urobili štruktúru, aby nás to niečo naučilo. Hergestellt, die uns nun etwas lehren möchte. but God couldn't say Egypt and Egypt. Aber Gott Ale Boh nemohol povedať Egypt a Egypt. It would have been confusing. To by bolo metúce. verwirrend gewesen. So he says south and Egypt, even though they're the same. Hovorí juh a Egypt, aj keď sú to isté. When I say same, I mean in the literal. Keď hovorím, že sú tým istým, tak v tom doslovnom význame, nie v duchovnom. Then I asked a question. Potom som sa pýtal otázku. Frage gestellt. If you've taken down this, this and this, Keď ste zobrali toto, Drei Dinge uns anschauen. what's left? čo nám zostalo? The remaining countries. Tie zostávajúce krajiny. Übrig gebliebene Länder übrig. Verse 42. 42. He verš. shall stretch forth his hands also upon the remaining countries. I've added the word remaining. Wird auch seine Vystrie svoju ruku aj na tie zostávajúce krajiny. übrig hinzugefügt. And what are the remaining countries? A čo sú tie zostávajúce krajiny? The rest of the world. To je zbytok sveta. That's what we teach. To učíme. Take the south, take the glorious land, and take the world. Zoberieme juh, krásnu zem a svet. So, when I drew that, Keď som to nakreslil, Malte, we'd have the south, mali by sme juh, the glorious land, krásnu zem. and what's left are all the countries that remain. A čo nám ešte zostalo? die einzelnen ganzen restlichen Länder. And once you start considering that, A keď začneme nad tým rozmýšľať, you basically come to the conclusion that the countries are basically the world. prídeme k záveru, že tie krajiny to je vlastne svet. Die Welt darstellen. Now, I don't want to portray this in a strong fashion Nechcem to tu nejak takým silným because spôsobom people were dávať, suggesting I did that during the break. aj keď niektorí si mysleli, že som to spravil počas All I'm prestávky. saying is this. To, čo ja hovorím, je toto. To me, it's quite clear we've got a chiasm, Pre mňa je dosť jasné, že tu máme chiastickú štruktúru and if you put a dot here, you have to put one here. a keď dáme jednu bodku sem, musíme dať druhú aj sem. Now, when we see this Keď vidíme toto, logic, túto logiku, Hier anschauen. is this a repeat and enlarge that we're seeing? je toto opakovanie a rozširovanie? If it is, Ak áno, then the countries must equal Egypt. potom tie krajiny sa musia rovnať Egyptu. Gleich stehen für Ägypten. So I put an equals here, Takže som sem dal rovná sa, Gleichheitszeichen eingesetzt. which would mean this would be an equal. Und dann
Čo znamená, že toto by tiež malo byť rovnaké. So the south and the countries would be the same thing, Takže juh a krajiny budú to isté. which is essentially what we used to teach. A to sme vlastne aj učili. But in the last 2 years, we've changed that teaching. Ale za posledné 2 roky sme to zmenili And we've made these two separate things. a urobili sme z toho dve oddelené veci. We're now identifying A teraz to identifikujeme, that Russia že Rusko is the king of the south, je král not juhu, all of this federation. Nun sagen wir, dass Russland nie celá táto federácia. If that's correct, Ak je to správne, then the south potom juh does not equal the countries, nie sú tie krajiny nicht gleich die Länder. therefore the countries a krajiny do not equal Egypt. sa nerovnajú Egyptu. And if the countries of the world, A ak tie krajiny sú svet, that means Egypt to znamená, že Egypt is not the world. It doesn't mean it's Russia. Egypt potom nie je svet. A, It's not není that to simple, Rusko. I'm afraid. Není to také jednoduché, sa bojím. So we've got a choice. Máme na výber. Either it's equal Buď obidve sa rovnajú takto, or it's not equal. alebo sa nerovnajú. It wasn't my purpose to work this out for you, together now. I wasn't trying to do that. Mojím účelom nebolo povedať vám výsledok, to som That's sa what I'm saying. It nesnažil. became a bigger thing than I wanted it to be Stala sa z toho väčšia vec, ako som si myslel, že to bude, alebo chcel. because you'll realize the implications of this. Lebo ste si uvedomili implikáciu toho. How comes we haven't noticed this before? Jak to, že sme si to predtým nevšimli? It's because Preto, when we approach these verses, že keď prídeme k týmto veršom, Deshalb, wenn wir diese Verse anwenden oder an sie herangehen, we have blinkered vision. dann haben wir Máme- haben wir ein neviem, nejaké videnie. And when we do that, we just take verse 40 on its own, then 41 on its own, and 42 on its own. A vlastne my len berieme samostatne 40., 41., 42. And when I'm looking at verse 42, Ale keď sa pozrieme na 42. say, no, that looks verš, good. ten vyzerá dobre. And when I look at verse 40, it looks good. Keď sa pozriem na 40. tiež vyzerá But dobre, I don't notice ale si nevšimneme, that they're the same structure. že majú rovnakú štruktúru. And so you miss important information. A vlastne nám unikne dôležitá informácia. This is why we have to, be more diligent in our study. I'm not trying to criticize anyone when I'm saying this. Musíme byť usilovnejší v tom, ako študujeme, a to sa nesnažím nikoho kritizovať. sorgfältiger in unserem Studium sein. This is both a science and an art. Toto je aj umenie, aj veda spojené. Künstler als auch mit einem Wissenschaftler zu tun. It takes practice. Potrebuje to And určitý... because we haven't practiced it long enough, we're not very familiar with doing it. Potrebuje to cvik a my sme ten cvik zatiaľ moc nerobili. So let me summarize Zhrniem to, Fassen wir zusammen. before people put words in my mouth for me. predtým ako ľudia dajú slova do mojich úst. I'm not saying what we're teaching today is wrong. Nehovorím, že to, čo dnes učíme, je zlé. Was wir heute lehren, falsch ist. And I'm not saying what we're teaching about the future is right. A nehovorím ani, že to, čo hovoríme o budúcnosti, je správne. I'm not saying what we're teaching about the past is wrong. Nehovorím, že čo učíme o minulosti, je zlé. But neither am I saying what we're teaching about the future is correct. Ale ani nehovorím, že to, čo učíme o budúcnosti, je správne. There's a problem somewhere. Niekde je tu problém. Either we need to go back and correct this, Buď musíme ísť naspäť a toto opraviť, Und unser Verständnis korrigieren. and if you corrected it, a ak to opravíme, you would end up going back to our original position. Dann
Pôjdeme naspäť na našu pôvodnú pozíciu. as stated in the Time of the End magazine. Tak, ako je to napísané v čase konca v časopise. And everything would be good. A všetko bude v poriadku. Or Alebo this structure táto štruktúra is indicating to us nám hovorí, that we're correct here. že tuto máme pravdu. The king of the south is not the countries, it's not the Soviet Union. Kráľ juhu není z SSR, nie sú to krajiny. And then we then have to go into the future and see that this is not quite correct what we're teaching. Ale potom budeme musieť sa ísť pozrieť do budúcnosti a povedať, že toto nie je úplne správne, čo učíme. Either the countries of the world or Egypt is the world, one of the two. Buď krajiny sú svet, alebo Egypt sú svet. Jedno z tých dvoch. It's not my purpose to solve that problem at this camp meeting. Mojím zámerom nie je tu vyriešiť problém na tomto camp meetingu, tento, It's my objective to point the problem out to you. ale chcel som vám ten problém ukázať. No, it's not confusing. Nie je to metúce, Just because you don't have the answer doesn't mean you're confused. len preto, že nemáte odpoveď, neznamená, že ste zmetení. It just means it's stressful. Len je to trošku taký stres. I appreciate that, but it's not confusing. Ale nie je to zmetok. And even though you might not know the answer, to me that's not the biggest problem. Aj keď nevieme tú odpoveď, to pre mňa Or the nie je biggest najväčší issue. problém s touto vecou. The big issue is how do we develop our answers? Najväčší problém je, ako k tým odpovediam prídeme. So we'll leave that as it is. To takto necháme, ako to je. But I think it was worthwhile pointing that out to you Myslím, že to stálo za to vám to ukázať, so that you can see, aby ste videli, first of all, how easy it is to get things wrong, ako je to veľmi jednoduché sa pomýliť, domotať. but also how easy it is to get things right. Ale tiež ako je jednoduché veci urobiť správne. Just think, Len rozmýšľajte. hundreds of hours have been spent on these verses, Stovky hodín už sme strávili nad týmito veršami. and we just did that in about 30 minutes. A teraz sme to We did that in spravili half an hour. za pol hodinu. And every single one of you can see what the issue is. A každý z vás môže vidieť, v čom je problém. And we did all of that A toto všetko sme spravili just by the structures of the verses. vlastne štruktúrou v tých veršoch. Just applying some simple rules. Tým, že sme aplikovali jednoduché pravidlá. So this should be an encouragement Toto by malo byť povzbudením. for us to really start thinking and looking at these verses in a more systematic fashion. Na to, aby sme začali viac rozmýšľať a pozerať sa na tieto verše viac systematicky. And all of this is in the most studied verses Aj in our keď, movement. aj keď sú toto najštudovanejšie verše v našom hnutí, So let's look at this now. poďme sa pozrieť na toto. So we're looking at verse 41, Pozrieme sa na verš and 41. it says, "Many Mnohí shall be overthrown, but Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon shall escape." Nohy klesnú, ale títo uniknú z jeho ruky. Edom, Moab a prvotina synov Amonových. Now, all of this may seem relatively straightforward, relatively easy, Všetko toto môže vyzerať veľmi jednoduché a jasné, until we start observing things. dokiaľ sa nezačneme And then it zaoberať suddenly vecami. becomes complex. A potom sa to stane komplexným. So keep with me. Takže zostaňte ešte so mnou. What we're going to start doing
To, čo začneme robiť, we're going to start looking at these two groups. budeme pozerať na tieto dve skupiny. When we observe one thing about one group, what can we do? Keď si vypozorujeme jednu vec o jednej skupine, čo môžeme spraviť? Was können wir dann tun? You can transfer that data, that information to the other group. Môžeme preniesť tú informáciu na druhú skupinu. In some ways, they're the same, Nejakým spôsobom je to isté. similar. A sú podobné. In some ways, they're different, A iným spôsobom sú zase rozdielne. contrast. Sú v kontraste. So you can compare, same, contrast, different. Môžeme ich porovnávať, vtedy sú rovnaké. Kontrastovať, to sú rozdielne. And often it's the differences or the contrast that brings the similitude into focus. Často je to práve ten kontrast, ktorý prináša nám tú podobnosť do What's kontextu. similar about them, it brings that into focus, that you can see that they're the same. You Vlastne can see the similarities because of the contrast. práve vďaka kontrastom vidíme podobnosti. Die Ähnlichkeiten oder die Dinge, die gleich sind, durch den Kontrast eben erkennen. So I'm hoping that all of us have studied these verses. Dúfam, že toto sme všetci už študovali, tieto verše. What I mean by that you've read the book, Time of the End. Čo tým myslím, keď sme čítali knihu Čas konca? If you haven't, Ak nie, Noch nicht getan habt, please obtain a copy here. prosím vás, zabezpečte si jednu kopiu Exemplar hier an diesem Camp-Meeting. After the meeting tonight, po dnešnom stretnutí and then go to the relevant page and read this tonight. a choďte na tú stranu a čítajte to dneska. Und lest euch das durch. It's important, Je to dôležité. so you can see the development of the logic that was used to understand these verses. Aby ste rozumeli, aká logika viedla k porozumeniu týchto veršov. Sich entwickelt oder sich auslegen. So what we will do, To, čo urobíme, we're going to look at the word escape. pozrieme sa na slovo uniknúť. Drinnen betrachten wollen. So when you look at this word escape, Keď sa pozrieme na toto slovo, Uns anschauen, it's a Hebrew word, je to hebrejské slovo and like Greek, a tak ako gréčtina, Griechisch Hebrew is a very rich language. ist das gréčtina je veľmi bohatý jazyk. umfassende Sprache. In the English, V angličtine this word escape toto slovo uniknúť Wort entrinnen is a very generic word, je také všeobecné slovo. sehr generic, general. ein sehr umfassendes, allgemeines Wort. It doesn't contain within it a lot of information. Nemá to v sebe príliš veľa informácií. Nicht sehr viel Information. So how do you add information to the word escape? Takže ako pridáme informácie k tomu slovu, že unikli? Zu dem Wort entrinnen. In the English, V angličtine we throw more words at that word. hádžeme Dass man einfach viacej slov. And that's how we develop its richness A takto prídeme k tej bohatosti toho slova. volle Bedeutung. or its context Alebo jeho by adding words. kontextu. Tým, že pridáme slova. Hinzufügen. In the Greek and in the Hebrew, V gréčtine a v hebrejčine Sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen you don't have to do it as much muss to až tak nemusíme robiť. getan werden. because the word itself Pretože to slovo samé o sebe contains information that's not obvious. obsahuje informácie, ktoré nie sú také jasné. Because the word itself contains information that isn't obvious. Pretože to slovo samé o sebe obsahuje informácie, ktoré nie sú až tak jasné. Die nicht so sehr offensichtlich sind auf den ersten Blick. So that Hebrew word, Takže hebrejské slovo, when you translate it into the English, keď to preložíme do angličtiny, Das Englische übersetzt. it just comes out as escape. Dann tak to vyjde ako uniknúť. entrinnen. The word is mallet. Wo ist Mallet? In the Hebrew, that's the word, mallet. To slovo je malat. Im Hebräischen ist es das Wort Malad. So when I say mallet and I put it into English, all I can say is escape.
Also wenn ich dieses Wort Keď to dám do angličtiny, všetko, čo môžem povedať, je uniknúť. What I can't say Čo nemôžem is povedať? what kind of escape it is. Čo to je za únik? bestimmen, was für ein Entrinnen es ist. Because the English Aký doesn't typ? contain that information. Angličtina nám to nepovie, But it does in the Hebrew. ale v hebrejčine áno. Menschen finden wir diese Information vor. So when you look at this word escape, Keď sa pozrieme na toto slovo uniknúť, it has a certain nuance to it. má to v sebe určitý detail. And the nuance of this particular Hebrew word A ten detail Eigenschaften für dieses entsprechende hebräische Wort has the implications that you were in captivity má také implikáciu, že ste boli v zajatí Schaft warst, and you escape out of captivity. a unikli ste z toho zajatia. entronnen bist. And the connotation that is explained more often than not, the context, A ten kontext, ktorý je tu vysvetlený, dies erklärt. is like a bar of soap. je ako keď máte Das mydlo. Beispiel dafür ist jetzt nun ein Stück Seife. You know a bar of soap when it's wet, Mydlo, keď je mokré, Wie sich eine Seife verhält, wenn sie nass ist. it's slippery. tak sa šmíka And it's in your hand. a je vo vašej ruke. Seife in deiner Hand. If you just leave it there in your hand, it will be fine. A keď si to ponecháte v ruke, tak to bude v poriadku. When you start gripping it, what happens? Keď to chcete zmačknúť alebo to It chytiť slips out pevnejšie, of your hand. tak mydlo sa vyšmikne. Gleitet sie deiner Hand. And if you just gripped it very lightly, you might be okay. The tighter you grip, the more it's likely to slip. Ak to len chytíte jemne, tak vám to nemusí vypadnúť, ale keď to chcete zmačknúť, tak sa pravdepodobne vyšmikne. Stärker du zudrückst, desto eher wird sie wird. Čím You can't get pevnejšie. any of that in the English word escape. It doesn't contain that information. Nič z tohto nám anglické slovo uniknúť alebo slovenské nepovie. So underneath that English word, it has all of this rich information. Also unter diesem Takže vnútri englischen ešte Wort tohto slova angličtine sa nachádza všetka táto informácia. So we're going to have the word escape, Takže budeme mať to slovo uniknúť and I'm going to do it with this imagery. a urobím to s týmto obrazom. I'm going to say escape Poviem uniknúť is the imagery je obraz of a person človeka, who's in prison. ktorý je vo väzení. übersetzt mit entfliehen, das impliziert, dass eine Person in Gefangenschaft ist, im Gefängnis. And then what happens, A čo sa stane? this person breaks out of prison, Tento escapes, človek unikne z väzenia Aus dem Gefängnis ausbricht. and is free. a je slobodný. That's what this escape means. To znamená toto uniknutie. Dieses Entfliehen, Entrinnen. You're in prison and then you escape. Sme vo väzení a potom unikneme. Und dann bist du entflohen. Once you do that, Keď to urobíte and then you go to overthrow, Wenn du das nun a prídeme vlastne k tomu, že klesnú, many shall be overthrown. mnohí klesnú alebo budú zvrhnutí. What does overthrow mean? Čo znamená klesnú, zvrhnutý? Overthrow. Now, if you look at the word, Keď sa pozrieme na to slovo, dieses Wort einfach anschauen, kashal, kašal, Kaschal, it just means to stumble or to stagger. dann bedeutet znamená to potknúť sa. zu stolpern oder stagger ist. Like you're tripping over. Ja, also Ako keby sme sa potkli a spadli. To make someone weak. Keď niekoho oslabíme. So that language I don't think is particularly helpful. Takže tento jazyk nám veľmi asi nepomáha. So how do we know what overthrow means in this context? Čo vieme, že znamená to, že klesnú, že budú zvrhnutí. Po anglicky je tam, že zvrhnutý, overthrow. We're going to take this principle of juxtapositioning, Zoberieme si tento princíp vlastne tej juxtapozície, hot and cold, horúci a studený, escape, uniknúť, entfliehen, overthrow.
a Hot is the opposite zvrhnutý. of cold. Studený je opak horúceho. Therefore, Takže overthrow is the opposite of escape. to, že klesnú alebo budú zvrhnutí, je opak od toho, že uniknú. Escape means in prison, coming out of prison. Uniknú znamená, že sú vo väzení a výjdu z väzenia. Overthrow means what? A to, že budú zvrhnutí, znamená čo? It means going into prison. To znamená, že vojdu do väzenia. And you can get all of that A všetko toto All das können wir entnehmen. not through the definition of the word, but by the structure of the verse. získame nie z definície slova, ale zo štruktúry toho verša. Durch die Anordnung, durch die Struktur der Verse. Once you begin to understand what this escape means. Keď začneme rozumieť tomu, čo znamená to, že uniknú. Entrinnen bedeutet. Now, how do I know Ako viem, Weiß ich nun, that my definition of escape should be the primary thing to look at and not overthrow? že moja How do I definícia, know that escape is the model that I should be using to define what overthrow means, not the other way round? ako ja viem, že práve to, že uniknú, je ten model, na ktorý sa mám pozrieť na to, aby som definoval toho, čo znamená vlastne to, že klesnú. A prečo to nerobím naopak? How do I know which one, how to approach the problem? Ako ja viem, z ktorej strany sa mám pozerať na ten problém? Because if this means to stumble, Ak toto znamená klesnúť alebo padnúť, this would mean dann würde das bedeuten, don't stumble. toto znamená, že neklesnú, So it would nepadnú. work that way. dann würde es genau Takže anders dá sa nám to pozrieť aj So tak. how do we know it's better to do it this way, escape and then overthrow? Ako vieme, že je to lepšie spraviť takto, že najprv pozriem na to, že uniknú a potom budú zvrhnutí. This is when it becomes not so easy to do these rules, to follow these studies. An diesem Punkt A tuto zistíme, že to není také jednoduché používať tie pravidlá pri štúdiu. Studien zu folgen. I'm going to suggest Ja vám navrhujem, Schlage ich hier oder schlage ich hier vor? that we have a lot of information about this group of people. máme mnoho informácií o týchto ľuďoch Über diese beteiligten Personen haben. And we don't have a lot of information about this group of people. a o týchto nemáme veľa informácií. Über die andere Gruppe. So it's not so easy to line up verses Nie je také jednoduché pospájať verše, dať ich do línie, Zu vergleichen. but if we're willing to accept ale ak sme ochotní prijať based upon this chiasm na základe tejto štruktúry chiastickej Basiert auf dieser Spiegelung. and the fact that this history here a faktu, že tieto dejiny is the Sunday law history, sú dejiny nedeľného zákona, pre-Sunday law, post-Sunday law, pred nedeľným zákonom, po nedeľnom zákone, and then we started to look at the spirit of prophecy, a začneme sa pozerať na ducha prorockého, Den Geist der Weissagung zu Rate zu ziehen. what we would find čo nájdeme alebo zistíme, is in this history here, je, že v týchto dejinách Revelation zjavenie 18 18 verses 4 and 5 occur. In dieser Geschichte sú verše 4 až 5, zo zjavenia 18, 4 až 5. And Revelation 18 A verse 4 zjavenie 18, 4 says, come out. hovorí, vidíte. And that phrase come out Tá fráza vidíte diese Phrase oder diese Redewendung, komm heraus, is exactly this imagery that's portrayed here. ist genau je presne tento obraz, čo máme tu. wir aufgemalt haben. Come out. Vidíte. Heraus. And so escape Uniknúť Somit bedeutet means to come out. znamená výjsť. rauszukommen. And the people who are coming out A ľudia, ktorí vychádzajú, Nun herauskommen, here Tu. are Edom, Moab, and Ammon. kde je Edom, Moab a Amon, Edom, Moab und Ammon.
But in Revelation 18, Ale v zjavení 18, this is Daniel 11:41, to je Daniel 11:41, and this is Revelation 18 verse 4, a toto je zjavenie 18:4. it says, "My people." To hovorí moji ľudia, And where are they coming out from? môj ľud. A odkiaľ vychádzajú? Aus was kommen sie denn heraus? From her. Sie kommen Z nej. aus ihr heraus. And if you see contextually who the her is, Keď vidíme ten kontext, kto je ona, Sie ist, what's her name? ako sa volá? Jezebel. Je to Jezabel. Revelation 2 verse 20. Zjavenie 2:20. And this Jezebel Táto Jezabel does what? robí čo? Revelation 17 verse 2. Zjavenie 17:2. Commits fornication with the kings. Pácha smilstvo s kráľmi. And if you go to verse 5, Keď pôjdeme do verša 5, her job title jej názov, alebo to, čo je jej is práca, what? je čo? The mother Je mama, matka of all those prostitutes. všetkých ostatných prostitútok. I don't like using vulgar language, Nie som rád vulgárny, ich möchte jetzt hier nicht vulgäre Sprache nutzen, but you know what a mother who has all these prostitutes under her, what job role that is. aber ihr viete, čo je to, kto je vlastne matka, keď má pod sebou prostitútky? quasi die Aufseherin von diesen ganzen Prostituierten ist, welche Aufgabe sie hat. It's a special kind of a house. Je to zvláštny dom And her name, her title is Mystery Babylon. a ten dom sa nazýva Babylonom, So we'll say tajomstvo. this is Babylon. To je Babylon. Gehen jetzt damit, dass wir Babylon sagen. So these people, Edom, Moab, and Ammon, Títo ľudia, Edom, Moab, Amon, who are they? kto sú to? Stellen sie dar. It says they're my people. Je to môj ľud. Mein Volk. So we know that these are God's people. Vidíme, že to je Boží ľud. Hier um das Volk Gottes handelt. If these are God's people, who are these? Ak toto je Boží ľud, kto je toto? Diese hier nun Gottes Volk sind, wer sind denn die darüber? They're both God's people. Compare and contrast. Sie sind Oni beide sú tiež z Božieho ľudu. Keď porovnávame a dávame do protikladu. We're going to see so many similarities between them, Medzi nimi uvidíme toľko podobností but we're going to see some contrast. a zároveň aj kontrast. I'm suggesting Ja dávam návrh, when we approach the verse že keď prichádzame k tomuto veršu and you see the principle, a vidíme ten princíp, the more you look, the more light you will see. čím viac sa budeme pozerať, tým viac svetla uvidíme. mehr Licht erkennen oder bekommen. We know these are God's people My vieme, že toto je Boží ľud, because we've lined up these verses. lebo sme toto dali do línie. Miteinander verglichen. And we know these are God's people A vieme, že toto je Boží ľud, because we're using juxtapositioning to prove that. lebo používame túto pozíciu, aby sme to dokázali. Das zu beweisen. So these people that are in Babylon, Títo ľudia, ktorí sú v Babylone, Die sich in Babylon befinden, who are in captivity, ktorí boli v zajatí, they're going to come out of captivity. výjdu zo zajatia, Gefangenschaft heraus. But these people who are free, ale títo ľudia, ktorí sú slobodní, they're going to go into captivity. pôjdu do zajatia. So now we can begin to interrogate, Takže teraz to investigate môžeme začať vyšetrovanie. what it means to be in prison, Čo to znamená byť, because they're the Uväznený. same prison. lebo to je to isté väzenie.
And it's the same freedom. A rovnaká sloboda. Freiheit. Can you see how powerful this methodology is? Vidíte, akú má toto moc? Sehen, erkennen, wie mächtig diese Auslegungsmethode ist. At a simple level, Na takom jednoduchom leveli we would call this group túto skupinu by sme nazvali the world, svet. and this group would be A táto skupina? the church. Cirkev. And that's correct at a very simple level. A to je správne na takom jednoduchom princípe. Because we often use this concept or this principle My často používame tento koncept alebo princíp. first the church, Najprv cirkev, then the world. potom svet. And if we did that, A ak to urobíme, Wenn wir das nun tun, what prophecy or vision is this? aké je toto videnie alebo proroctvo? According to what my sister was saying, Podľa toho, čo vravela moja sestra, was meine Schwester mitteilte, this is the Hazon vision. toto je chazon. war die Chazon-Vision. This is Daniel chapter 8, Daniel 8, Daniel Kapitel 8, verses 3 to 12, 3 až 12, which is the 2300-day prophecy. čo je proroctvo 2300. Jahrprophezeiung ist. Or as my sister said, the message or story of judgment. Alebo ako povedala moja sestra, to je príbeh súdu. Oder die Botschaft des Gerichts. First you judge the church, then you judge the world. Najprv súdime cirkev, potom súdime svet. We can put some dates to this. Dáme k tomu nejaké dátumy. 457, 457, 34 and 1844. 34, 1844. This is correct at a very simple level. Toto je správne na takom jednoduchom modeli. The reason I say that Dôvod, prečo to hovorím, is when we said here the world, my keď tu sme povedali, že to je svet, which is the world, čo aj je svet, who are we saying it really is? o kom to vlastne naozaj hovoríme? God's people. Je to Boží ľud. And who are God's people? A kto je Boží ľud? The church or the world? Cirkev alebo svet? It's the church. Cirkev. So this is the church, Toto je cirkev, therefore this is the church, toto je cirkev, therefore this is the church. aj toto je cirkev. So you have to be careful when we talk about the church and the world. Musíme byť opatrní o tom, keď hovoríme o cirkvi a svete. Because if I want to go with what my sister said, Lebo keď pôjdem s tým, čo povedala moja sestra, which she said this is judgment, uvidíme, že toto je súd. is the world ever judged? Je svet niekedy súdený? Not in the way that we talk about here, it's not. Nie spôsobom, akým o tom hovoríme tu. It's destroyed at the end of the world, Na konci sveta je zničený, but it's not judged in this way. ale nie je súdený týmto spôsobom. When we talk about the church, Keď hovoríme o cirkvi, this is God's people in the church that are going to be judged. toto je Boží ľud vo svete, nie v cirkvi. And this is God's people in the world that are going to be judged. Čiže Boží ľud v cirkvi, ktorý je súdený, a Boží ľud vo svete, ktorý je súdený. So I just want to say one point on that, Takže k tomu chcem povedať jednu vec, which is too much information. I understand. čo asi chápem, že je veľa informácií. When you look at Paul's, the prophet Paul, Keď sa pozrieme when you na look at Pavla, his theology, na jeho teológiu, Theologie von Paulus anschaust, Paul vom New Testament, yes, he's going to teach us on nás naučí, lehrt uns, that in the world there are two groups. že vo svete sú dve skupiny. sich zwei Gruppen befinden. Who are they? Kto to je? Diese zwei Gruppen. They're the church and the world. Je to cirkev God's a people. svet. Boží ľud. You might call that person Cornelius. Cornelius, Diese Gruppe von mir aus mit Cornelius betiteln.
or Luke. alebo Lukáš. But he'll also teach us Ale nás tiež naučí, Uns wird auch mitgeteilt, in the church, že vo svete, there's the church and the world. dass sich in der Gemeinde že máme cirkev a máme svet. Now, I'm not saying there are Muslims or atheists or other people like that. That's not what that means. ich sage jetzt nicht, dass ich V cirkvi máme aj cirkev, aj svet. A teraz nevravím, že sú tam nejaké iné vierovyznania, If you're ako in ateisti, the moslimovia. kingdom of the world, wenn du dich im Königreich der Welt, Vo svete, like this one here, napríklad toto je král the sveta. kingdoms of the world, To is sú it not? kráľovstva sveta. nicht wahr? This is Satan's kingdom. To je satanovo kráľovstvo. What these charts don't show Čo tieto tabulky nám neukazujú, is that there's another kingdom next to that statue. je, že tam vedľa toho je ešte aj druhé kráľovstvo. In Daniel chapter 2, Danielovi 2, this statue here táto socha is paralleled je v paralele Steht parallel zu dieser Statue. with a mountain. s tým vrchom. And this is the kingdom of God, A to je Božie Das kráľovstvo. Königreich Gottes. and this is the kingdom of A Satan. toto je satanovo. Das hier ist das Königreich Satans. Why are they next to each other? Prečo sú vedľa seba? Die denn nebeneinander? Because you're going to compare and contrast. Lebo ich musíme porovnať a dať do protikladu. Und gegenüberstellen. What's going to come out of this mountain? Čo príde z tohto A stone. What's príde going to come out of this statue? kameň. Čo príde z tej sochy? Straight in Daniel chapter 2. Danielovi 2. Wheat. Z tejto sochy vyjde Yes. pšenica. Weizen kommt aus dieser Statue heraus. So this wheat is going to come out of this statue Pšenica vyjde z tejto sochy, Statue heraus. when you start beating it keď začneme ju byť Quasi zu schlagen. with a threshing instrument. s tým srpom. Ja, mit einem Dreschwerkzeug da. All of this is in Daniel chapter 2. All das Toto všetko je v Danielovi Can 2. you see how they parallel, compare and contrast? Vidíte, It's ako the sú same. v paralele, porovnávame a dávame do protikladu. gegenübergestellt werden. Das ist das Gleiche. We could go on and on comparing and contrasting these. S týmto môžeme pokračovať ďalej a ďalej. The reason why I mention all of that Dôvod, prečo to spomínam, is when we come to here je, že and we say the world, keď prídeme sem ku svetu, Hier zurückgehen und uns nun die Welt anschauen. what condition is the world in? v jakom stave je svet? In welchem Zustand befindet sich denn die Welt? It's under Je to pod? sin. Je v hriechu, je pod hriechom. Unter der Sünde. Agree with that? Súhlasíme? Versteht ihr das? And what condition is the church in? V jakom stave je cirkev? Befindet sich denn die Gemeinde? Under Unter? sin. Unter Tiež pod hriechom. If we're not sure, Ak sme si není istí, Wenn wir da uns nicht sicher sind, let's turn to Romans chapter 3, poďme sa pozrieť do verse 9. Rímanom 3.9. zu Römer 3, Vers 9 gehen. This is one of Paul's fundamental arguments. Das To je jeden z Pavlových základných argumentov, von Paulus. As he develops ktorý rozvíja 3, Vers 9. all the groundwork for what we're studying here, this compare and contrast. všetky základy toho, čo tu študujeme, porovnávanie a dávanie do kontrastu. Was das Vergleichen und Gegenüberstellen bedeutet. So we read 3:9. Čítame Rímanom 3.9. 9. Wie nun? Čo teda? Či máme nejakú prednosť? Nejakým činom, lebo Wir haben ja vorhin tu prv sme obvinili i Židov, i Grékov, že všetci sú pod hriechom. unter der Sünde sind. So Paul's already proven in 2 chapters Pavol už v 2 kapitolách dokázal, that there's no difference between the church and the world. že nie je rozdiel medzi cirkvou a svetom. Keinen Unterschied gibt They're both under sin. Obe sú pod hriechom. unter der Sünde. So what must God do? Čo musí Boh spraviť? He must take a people out of the church and the people out of the world. Musí zobrať ľudí von z cirkvi, von zo sveta. Volk aus der Welt herausholen. The people that are taken out of the world, Ľudia, ktorí sú vzatí zo sveta, Aus der Welt herauskommen, in verse 41, v 41. verši, are called Edom, Moab, and Ammon. werden in
sú nazvaní Edom, Moab a Amon. And in verse 4, A vo verši 4 18,4 they're called my people. sú nazvaní mojim ľudom. genannt. And Paul's theology throughout the New Testament builds upon this. Pavlova teológia v Novom zákone na tomto stavia. Baut darauf auf. So he's going to set up two kingdoms, Takže postaví dve kráľovstva. the church and the world under sin, Die Gemeinde, Cirkev a svet pod hriechom, die Gemeinde und die Welt beide unter Sünde. or let me rephrase that, alebo počkajte, troška to preonačím. the Jews and the Gentiles under sin, Židia a pohania pod hriechom, Beide unter Sünde. the Jews and the Gentiles, Židia a pohania pod hriechom. Heiden, and then there's another group that are free, A potom je tam iná skupina, ktorí sú slobodní. and they are also Jews and A Gentiles. tiež sú zo Židov a Grékov, teda pohanov. This is the motif das stellt Toto je taký motív. or the label of the New Testament. It's all built about this model. Nový zákon je postavený na tomto modeli. komplett darauf aufbaut. As you have Keď máme two entities, dva prvky alebo dve jednotky, Einheiten haben, the Jews, Židov, which are called the church, čo by bola cirkev, and the Gentiles, which are called the world, a pohania, čo je svet. die Welt nenne. and as they split A keď sa rozdelia Trennen and fragment, in ihre, na časti, also sie teilen in ihre Einzelteile, you end up getting this model. dostaneme toto, kommst du schlussfolgerlich diese Schlussfolgerung. tento So model. from the world, Títo sú zo sveta you get this, and from the church, a z cirkvi you get this. dostaneme toto. Also die Welt teilt sich in diese beiden Gruppen auf, aber die Gemeinde teilt sich auch in diese beiden Gruppen auf. All of that Všetko toto is being demonstrated and shown here nám je ukázané tu. Zur Schau gestellt. as we compare and contrast two groups. Keď porovnávame a dávame do protikladu dve skupiny. Gegenüberstellen. Now, this group Táto skupina, that are going to escape, ktorá unikne, that they're in prison, sú vo väzení. what is this prison that they are in? Čo toto je za väzenie, v ktorom sú? We know it's not geography, Vieme, že to není geografia, it's not some place on this planet. ani nejaké miesto na tejto planete. What is it? Čo to je? Was ist es denn? It's an idea Je to myšlienka or a concept, alebo koncept, a belief system, systém an viery, ideology. nejaká ideológia. So, we'll go to a verse that we've already read, Takže pôjdeme do verša, ktorý sme už čítali. Revelation 2, Zjavenie 2, Offenbarung 2, verse 20. 20. verš. 2, Vers 20. Read that. Offenbarung 2, Vers 20. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich Zjavenie 2.20. Ale mám niečo málo proti tebe, že nechá ženu Jezabel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich So, what we sluhov can see a tak ďalej. Čo vidíme, is that this prison house že toto väzenie is about the doctrines je o učení Gefängnis sich mit den Lehren or the belief systems alebo nejakej systéme vieroučný, that this woman ktorý táto žena has taught these people. týchto ľudí vyučuje. einem gewissen Volk lehrte. There are many verses that we could go to demonstrate this. Wir könnten jetzt viele Je mnoho veršov, ku ktorým môžeme ísť, aby sme toto ukázali. So I'm saying this prison house somit sage ich, dass dieses Ja hovorím, že toto väzenie is the doctrines
je učenie of the king of the north. kráľa severa. Just very simple and straightforward, hopefully, for you. Dúfam, že toto je pre vás jednoduché pochopiť. The king of the north, Král severa, we haven't discussed it really. ešte sme o tom nehovorili. I'm saying is the papacy. Ja hovorím, že je pápežstvo. Mystery Babylon, if you like. Tajomstvo Babylon. So when we start looking at these verses here, Keď sa začneme pozerať na tieto verše tu, we're going to say povieme, that Edom, Moab and Ammon, že Edom, Moab a Amon who are God's people, sú Boží ľud, they're going to escape uniknú the doctrines of the papacy. učeniu pápežstva. So when they escape the doctrines of the papacy and they become free, Keď uniknú učeniu pápežstva a sú slobodní, what does freedom look like? ako vyzerá tá sloboda? The truth. Pravda. We'll go with that. The truth. Pôjdeme s týmto. To je pravda. Or Alebo the doctrine to učenie of let's compare and contrast učenie, to je porovnávanie a kontrast the king kráľa of the north. severa, učenie kráľa severa. So my brother says that was the false Môj, and this is the true. môj brat hovorí, že toto bolo to nesprávne a toto bolo pravdivé. And someone said that this was Christ. A niekto povedal, že toto bol Kristus. Are we okay with that? Áno, súhlasíme. We could proof text that, Mohli by sme toto dokázať, but I just want to show it from compare and contrast. ale chcel som vám to ukázať na základe porovnávania. You can get a lot of information using this methodology within a small amount of space, a few verses. Môžete získať veľa informácií používaním tejto technológie len s pár veršami. There were enough people here. Je tu dostatok ľudí. When I asked who that was, and I put King of the North, Keď som sa spýtal, že kto je král there were one severa, or two who said, how can that be? niektorí tu boli, že ako toto tak môže byť, But there were enough people who said, yes, that's correct. ale mnohí povedali, áno, to je správne. Which tells me Čo mi hovorí? that those people could proof text this. They could prove it. Že títo ľudia by to vedeli dokázať. You could go to Isaiah, Môžeme ísť do Izaiáša, where you could see that Lucifer desired to rule from where? kde uvidíme, že Lucifer chcel odkiaľ vládnuť. From Mount Zion on the sides of the north. Zo Siona, ktorý je na severe. This is not Jerusalem in Israel. This is heaven. Toto nie je Jeruzalém, to je nebo. Because the sides of the north is where the king rules from. Pretože strany severa odtiaľ vládne král. So you can develop this argument just by proof texting to show that this is correct. Tento argument by sme vedeli vyvíjať dokazovaním veršov. But you can do it through compare and contrast or juxtapositioning. Môžeme to robiť tým, že budeme porovnávať a dávať do kontrastu. So I want to ask a question. Chcem sa spýtať otázku. If this is Edom, Moab and Ammon here, Ak toto je Edom, Moab a Amon and they're escaping from the doctrines of the papacy, a unikajú učeniu pápežstva, what doctrines are they escaping from? čomu unikajú? Akému učeniu? What is this doctrine that they're going to leave and they're going to be free and follow the doctrines of Christ? Aké učenie opustia a budú následovať učenie Krista?
The Sabbath. My sister says the Sabbath. Sobota. Die wurde mitgeteilt. Der Sabbat. We okay with that? Áno, súhlasíme. So these people here, Títo ľudia tu, Diese Leute hier. they're going to escape from the doctrine of the papacy oni, and accept the doctrine of the true king of the north. oni uniknú učeniu pápežstva Und nehmen die Lehre des wahren Königs des Nordens an. I guess I'd have to put Sabbath down here Mal by som dať sobotu tu dole. because here I'd have to put Tuto musím napísať Sunday. nedelu. So these people, Títo ľudia, Jene Leute hier. prison is Sunday, freedom is Sabbath. väzenie je nedela a sloboda je sobota. Gleich Sabbat. So what do we know? Takže čo vieme? Sind wir dadurch? This other group, Táto druhá who are they? skupina, kto sú to? God's people. Boží ľud. And where are they? A kde sú? In the church. V cirkvi. We know To vieme. what's going to happen to them. Čo sa im stane? Straight from the verse. Priamo z toho verša. They keeping Sabbath Dodržiavajú sobotu and they're going to start keeping a začnú dodržiavať keeping Sunday. nedelu. Den Sonntag zu halten. We already know that. Toto už vieme. Bereits bekannt. Just straight from this verse, it tells you that Z tohto easily. verša to vidíme. Sagt uns das. Auf deutliche Art und Weise. Any other doctrines? Ešte nejaké iné učenie? Eine andere Lehre sagen? Spiritualism. Wie sieht es Spiritizmus. mit dem Spiritismus? Do we believe in ghosts? Veríme v nejakých duchov? So these people, Títo ľudia, Diese Leute hier oben. part of the doctrine, the false doctrine, súčasťou toho falošného učenia, when you die, keď zomriete, you're awake. sa zobudíte, Sie, dass wenn du stirbst, trotzdem noch lebst oder wach bist. And the true doctrine, Und die wahre a to skutočné what do you učenie, do? čo spravíte? You sleep. Spíte. This is the doctrine of death. Toto je tá doktrína tej smrti. The two doctrines of Catholicism. Dve doktriny katolicizmu. des Katholizismus. Okay with that? Súhlasíme? I want to ask you a question. Chcem sa vás spýtať otázku. These people, Títo these ľudia, ones, títo tu, Leute hier. why are they only coming out now for? prečo, Why are they only escaping now? Why didn't they escape before? prečo unikajú až teraz? Prečo neunikli predtým? What's their problem? Aký majú problém? Lazy? Sú leniví? Disobedient? Neposlušní? Why are they waiting so long? Prečo tak dlho čakajú? What are they waiting for? Na čo čakajú? I want to suggest Ja vám chcem povedať, is they're waiting for the right time. čakajú na ten správny čas. They're waiting for the right time to come out. Na správny čas, aby vyšli von. So, Sunday, Sabbath, Nedela, sobota, state of the dead, stav mŕtvych and then the third a leg of this tripod tretia časť tohto tu. Dieses Stativs oder dieses Dreibeins. we all know a system can't stand on two legs, don't we? Vieme, že žiaden systém nestojí na dvoch nohách. Nicht auf zwei Füßen allein stehen. Except as my sister said, you're created in the image of God. Iba ak je to systém, ktorý je stvorený na Boží obraz. Nach dem Bilde Gottes erschaffen. Any kind of system needs three legs to stand firm. Ale všetko ostatné potrebuje aspoň 3 nohy, aby vedel dobre stať. Um sicher stehen zu können. Sunday, Nedela, you're awake when you're dead. stav smrti, že sa zobudíme. Lebst nach dem Tod weiter. And the third one A tretí is time. je čas. Zeitsetzung. Or Alebo no time. žiaden čas. Keine Zeitsetzung. And what's the true doctrine? Čo je skutočné učenie? Time. Máme čas. So connected with this
idea of coming out Also V spojitosti s týmito myšlienkami o vychádzaní von, Herauskommens is these people títo ľudia understand the Sabbath. rozumejú sobote. den Sabbat. They begin to understand that there are no spirits wandering around guiding and directing them. Rozumejú, že nie sú tu žiadni duchovia, ktorí tu chodia okolo a ich usmerňujú. And they understand that now is the time to do what they're told. A rozumejú, že teraz je čas, aby robili to, čo sa im povedalo. Was ihnen geboten wurde. This group, Táto skupina, they're going to fall into Sunday sacredness. oni spadnú do svetenia nedele, They're going to listen to the doctrines of devils, budú počúvať učenie nepriateľa and they're not going to understand about the timing of things. a nebudú rozumieť časovaniu vecí. Zeitsetzung nicht verstehen. So the question we want to ask ourselves, that I want to leave you with, Otázka, ktorú sa vás chcem spýtať a chcem vás v tom nechať. we've pretty much identified who Edom, Moab and Ammon are. Už sme identifikovali, kto je Edom, Moab a Amon. Who are they Kto to je Wer sind sie? in this picture work? v tomto obraze? Bildlichen Darstellung. The wheat? Es ist der Wein. To je pšenica. Áno? Okay für euch? Question we want to ask ourselves, Die Frage, die Chcem sa vás spýtať, in this movement, v tomto hnutí, dieser Bewegung, when we've spoken about this passage, keď sme hovorili o tejto pasáži, diesen Vers gesprochen haben, go and read what's in the magazine, choďte, prečítajte si, čo je v tom časopise napísané, der Zeitschrift steht, or bring it back into your memory. alebo si to nejako spomente. Schubladen im Kopf heraus. Who gets overthrown here? Kto je tu zvrhnutý? Unterworfen. Alebo kto Who is klesne? this people? Kto sú títo ľudia? So my sister says SDAs. Mir wurde hier zugetragen, Moja sestra hovorí, že to sú adventisti. SDAs that are going to get overthrown in this history. Oni sú tí, ktorí klesnú, ktorí budú zvrhnutí. dieser Periode unterworfen werden. So let's summarize. Poďme to zhrnúť. Fassen wir zusammen. We've seen that we've got a compare and contrast situation. Vidíme, že tu máme porovnanie a kontrast. Gleich und eine Kontrast- oder Gegenüberstellen verlangt. We've seen how Paul uses this compare and contrast in the New Testament. Vidíme, ako to Pavel používa v Novom zákone. Vergleich und den Kontrast verwendet. Lo and behold, it's straight there in Daniel 2. A je to v Danielovi 2. Zwei. Then what we can see To, čo môžeme vidieť, Was wir dann noch erkennen können, is what escape means. je to, čo znamená, že uniknúť. Someone who's in prison and comes out. Niekto, kto je vo väzení a vyjde von. kommt heraus oder entflieht. Therefore, Takže using compare and contrast, používaním porovnávania a kontrastu Und Gegenüberstellung anwenden overthrow means to be free and then go into prison. bedeutet, to, že klesnú alebo budú zvrhnutí, znamená, že We've boli, compared 1141 with 18:4. boli slobodní a išli do väzenia. Porovnali sme Daniel Therefore, we 11, know Edom, Moab, and Ammon are God's people. Daniel 11.41 a Zjavenie They're 18.4. escaping from Babylon. Je to Boží ľud. Tí tiež The unikajú z prison Babylona. house das Gefängnis To je is the doctrines of the King of the North. unikajú z väzenia a to sú doktríny kráľa Severa. Učenie. des Königs des Nordens. Freedom Sloboda. is the doctrine of the King of the North. Freiheit, Sinn, Sloboda je tiež učenie kráľa Severa. It's the same. das ist das Je to isté. One's the false King of the North and one's the true King of the North. Ale jeden je ten falošný král Severa a druhý je skutočný král Severa. Antichrist and the Christ. Antikrist a Kristus. What are these doctrines that they hold? A aké učenie majú? halten sie denn nun hoch. Sunday sacredness. Dodržiavanie nedele, You wander around when you die. život po smrti, You shall not die. že, ako povedal diabol, že No nezomriete. A žiaden čas. The true doctrine. Skutočné učenie, Sabbath. sobota, You sleep when you die. spánok po And you smrti. know the time of God's visitation. A poznáme čas navštívenia. Du kennst die Zeit, ja, deiner Hand zu
Božieho question that we want navštívenia. to ask ourselves, Otázka, ktorú sa chceme spýtať, uns nun selbst stellen wollen. Edom, Moab and Ammon, these people who escape are God's people that are in the world. Edom, Moab a Amon, tento Boží ľud, ktorý je vo svete. Volk dieser Welt ist. Because when we talk about the world, Keď hovoríme o svete, here I've rubbed it out, tu som to vygumoval, it's not really the world. to není úplne ten svet, It's God's people or the church in the world. ale je to Boží ľud vo svete alebo v cirkvi. I'm sure we can finish this verse off. Ich bin mir sicher, Takže aby sme mohli toto ukončiť, zu Ende sagen können. Many sheep have I, Ich habe mám mnoho oviec, which are not welche ktoré nie sú of this z fold. tohto ovčinca. dieser Herde sind. That's this fold. To je tento ovčinec. Der Herde jetzt diese Herde. Because they're in another fold. Sú v inom ovčinci. In einer anderen Herde. A fold is a place of safety. Ovčinec to je miesto, kde je bezpečie. Ein Ort der Sicherheit. It's this group of people. To sú títo. Diese Leute hier. I leave you with the question, Zatiaľ vás nechám s otázkou, which my sister answered. ktorú už odpovedala moja sestra. Who gets overthrown? Kto je tu zhodený, alebo kto klesne? People in the church. To sú ľudia v cirkvi. And the church is the Seventh-day Adventist church. Adventisti. Ist die Gemeinschaft der siebenten Tage. It's only one church. Je len jedna cirkev. So we know My vieme, in the time of the Sunday law, že v čase nedelného zákona many mnohí are going to follow the doctrines of devils. budú následovať učenia démonov. Der Teufel folgen werden. Many from where? Mnohí skade. Von wo denn? From the Seventh-day Adventist church. Adventistov 7. dňa. If you hold on to all of these thoughts, A ak sa budeme držať týchto myšlienok, Folgst we'll continue our study tomorrow. budeme pokračovať zajtra. Gedanken und so fahren wir morgen fort. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your goodness and your mercy. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu a milosť. Whatever our past may have been, Akékoľvek mohla byť naša minulosť, Lord, you have given us the opportunity to escape. Pane, Ty si nám dal možnosť, aby sme unikli. Help us Pomôž nám, to flee from the doctrines of Rome, aby sme mohli uniknúť od učenia trust démonov in you, a veriť Tebe. in the rules that you have given to us, A v pravidlá, ktoré si nám dal and bless us. a požehnal nám. Guide us and direct us through the rest of this week in Jesus' name. Prosíme, veď nás po zbytok tohto týždňa v mene Pána Ježiša. Amen. Amen.